News 18 kis ground reporters must tun khar maqdam to bushus Pulwama pe tun mezban Bilal Khan Nazreen ashaz amit zil Pulwama kis dogam alakas mas yet chu mepatkin ye kadalak banan پتمو ژورو ؤریو پہ یہ قدل بنان مگر یمچ کام واریاہ سست رفتاری سان اور اگرچہ قدلچ لگ بھگ 60% کام محکمہ RNB مکمل کرمز مگر 20% خاطر آو یہ التواہس مز تراؤن یل کہ زن امہ سہ زن رتنی پورہ دوگام پوہو کم زن گام یمن مشکلات تلن کیازکہ یت پہ نالے رومشیس پہ قدل نہ کن یمن گامن یتکن لکن واریاہ مشکلات تلن پیون تو یمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ یتکن لکن سۭتۍ کیا مشکلات یمن کم مشکلات یمن پیون وچھن قدل نہ کن وجہ کس علاقہ یہ کوتاہ کال گو یتھ قدلس کیا مشکلات جناب بہٕ چھُس فردوس احمد میٖر باشندے دوگان اگر یہ قدل حظ لوگ آز برونٛٹھ 4 ؤری یتھ کٲم ونکس لسٹ 80% کمپلیٹ مگر 20% مجھ ہو سٲرسٕے ایریاہس پٮ۪ٹھ پریشانی کیا رتیم پوٗرِ چھِ یپٲرۍ گژھان سرینگر نزدیٖک اتھ اصل ڈپارٹمنٹس واریاہن ڈپارٹمنٹن کران کٲم تِمن تہِ گژھِ 7 کلومیٹر تِم تہِ واتان ڈپارٹمنٹس منٛز پننس ٹایمس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ حظ چھِ سکوٗل بچہِ چھِ ییٚتِکۍ پران ییٚمہِ کہِ 2 منٹ چھِ فٲصلہٕ اَسہِ چھِ لگان ہُپٲرۍ 1 گٲنٛٹہٕ تِمن سکوٗل گژھنس بیٚیہِ حظ چھِ تِمن 800 رۄپیہِ پیٚوان ایڈِشنل فیٖس دیُن گاڑِ فیٖس أسۍ چھِ کران DC صٲبس گُزٲرِش اگر 60% چھِ ونکیٚس کمپلیٹ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرتو یِم 20% تہِ کٔرتو اَسہِ میلیو راحت اِوٕن تۄہہِ حظ ؤنِو تَمہِ دۄہ 6 رٮ۪تھ گژھِ 6 رٮ۪تھ آسہِ کمپلیٹ مگر تِم 6 رٮ۪تھ حظ گٔے تَنہٕ گٔے 4 ؤری گٔے کمپلیٹ یہِ چھُنہٕ گژھان کمپلیٹ کینٛہہ بیٚیہِ حظ چھِ لگان اَتھ تَمہِ ساتہٕ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ زن سیٖزن چھُ آسان شیٖنُک یِم چھِ لگان تِمن رٮ۪تس کٲم پتہٕ چھِ دِوان شیٖن دٔرِتھ تَمہِ پتہٕ چھِ کران بنٛد پتہٕ چھِ یہِ پتہٕ چھِ برابر لگان اَسہِ بیٚیہِ مارچہِ کٲم یہِ ونکیٚس چھِ اصل سیٖزن چھُ اصل اگر یتھ منٛز کران أسۍ کمپلیٹ یہِ أسۍ ٲسۍ یِہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ شُکر گُزار أسۍ چھِ RNB یس تہٕ DC صٲبس کران گُزٲرِش یہِ 20% اگر کٔرِو یتھ کمپلیٹ اَسہِ میلیو واریاہ راحت امہِ سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ حظ گژھان چھِ لگ بگ یہِ چھِ گژھان لگ بگ ییٚمہِ سۭتۍ گژھان ییٚمہِ قدلہٕ سۭتۍ 40 گام کنیکٹ اگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوگامِکۍ نیرِ اسلام آباد آسہِ گژھُن اَسہِ لگان کُل لگان اَسہِ 15 منٹ اگر اَسہِ ہُپٲرۍ پیٚو گژھُن اَسہِ آسہِ پیٚوان 4 گاڑِ بدلاونہِ اگر یپٲرۍ گژھِ ہا أکسٕے گاڑِ منٛز گژھِ ہا یا پٔرسنل گاڑِ منٛز گژھِ ہا اَسہِ لگان 20 منٹ کُل 4 ؤری چلاوان ییٚتٮ۪تھ کٲم لٲگِتھ مگر یہِ چھُنہٕ تیار گوٚمُت کینٛہہ وُنہِ اَسہِ حظ ٲس یور ترنس گژھان یہِ دِقت اَسہِ اوس گژھان ہلۍ یُن پیٚوان اَسہِ گژھِ ہا نزدیٖک یپٲرۍ ترُن بیٚیہِ گژھِ ہا اگر اَسہِ اوٗنٛتۍ پور آسہِ ہا گژھُن یپٲرۍ آسہِ ہا گژھان نزدیٖک کاکپور پٮ۪ٹھ اتھ حظ 60% گٔمٕژ کٲم یہِ حظ 5-6 علاقن یورٕ دپان حظ أسۍ گٔژھۍ یہِ چھِ دپان أسۍ گژھِ گژھُن تۄہہِ جلدی تیار بیٚیہِ کیٛاہ حظ یہِ قدلٕچ حظ چھِ زبردست حظ مطلب أسۍ چھِ واریاہ گام حظ چھِ موٗنٛتۍ پورِ پٮ۪ٹھ کاکپور تامتھ حظ مہربٲنی کٔرِتھ گژھِ أسۍ چھِ یِمن أپیٖل کران یہِ گژھِ مہربٲنی کٔرِتھ گژھِ یہِ سڑک حظ کمپلیٖٹ اَدٕ کیٛاہ حظ یہِ چھُ سون عرض حظ یتھ حظ گوٚو واریاہ کال حظ یتھ گوٚو واریاہ کال حظ چلان تہٕ کیٛازِ یہِ ہسا کہِ بہٕ تہِ حظ آس کاکپور پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس رٔتِم پوریُک حظ تہٕ بہٕ آسہٕ وۄنۍ پایدٔلۍ حظ یپٲرۍ اَدٕ کیٛاہ مہربٲنی کٔرِتھ گٔژھ اتھ تُہۍ واتنٲیتو یہِ توٚتتھ تامتھ تہٕ دیو اللہ تعالیٰ کرِ یتھ حلہِ مُشکِل یتکن لکن ہز رائے تہ بوزو تہ یہ زن دوگامس مز یہ نالے رومشیس پہ یہ پل اور نہ آسنے کن وجہ کم مشکلات یتکن واریہن گامن دوگام تو بیٚیہِ زن متصل گام کتیا مشکلات اگرچہ زن یہ پل تہ تیار اور اکہ سائڈ اپروچ روڈ تہ تیار خالی اکہ سائڈ چھ اپروچ روڈ تمہ کن یہ پل نامکمل اور یہ آمت ون محکمہ RNB ین التواہس مز ترومت تمہ کن واریاہن گامن ہند رابطہ پانہٕ ؤنۍ یُس زن رابطہ سہ منقطع اور امید کرو یہ ظاہر کہ یُس زن محکمہ RNB سہ کر سرت ان یتھ کامہ مز تاکہ یتکن یمن زن دوگام پوہو تو بیٚیہِ رتنی پورہ کن گامن یُس زن پانہٕ ؤنۍ رابطہ یہ گژھِ بحال اور یم لُکھ نِن راحت یتن بلال خان News 18 دوگوم پلووم آداب ناظرین News 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال ارشاد ملک آز کرو اس کت ضلع شپینس مز زن لگاتار پور وادی مز بارش بے وقت بارش پی ام سۭتۍ کیا نقصانات وٲتۍ سٲنِس فروٹس یعنی سون میواجات کیازِ اگر شپینٕچ کت کرو تو یہ فروٹ باولٕے ونان تو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن فروٹ سُہ ییٚتے پٮ۪ٹھ کاشت گژھان تو اَسہِ سۭتۍ چھِ ایکس پریزیڈنٹ فروٹ گروس ایسوسیشن
अशरफ صٲب تہِ یِمن پرژھو أسۍ اَمہِ سۭتۍ کم نۄقصانات وٲتۍ تہٕ خاص کر بیٚیہِ کینٛژن ایریاہن منٛز کٔر ڈونٛٹھن تہِ بارٕ تبٲہی تہٕ تِمن غریٖب غُرباتن یِم زن دوٗر دراز علاقن منٛز چھِ تِمن کانٛہہ کمپنسیشن دِتھ سرکارس کانٛہہ اپیٖل تہِ کرو تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ آز پرژھو اشرف صٲبس کہِ یُس زن یہِ بے وقت لگاتار یہِ بٲرِش چھِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیاہ کیاہ نۄقصانات وٲتۍ سانٮ۪ن مٮ۪وَن سر نیوز 18 کِس گراؤنڈ رپورٹس منٛز چھُ تُہُنٛد استقبال کرُن تہٕ یُس زن لگاتار وٕنکیٚس چھِ بٲرِش یہِ چھُ سلسلہٕ جٲری تہٕ لگاتار کیازِ یتھ وقتس منٛز گوٚژھ تاپھ آسُن تیٚلے ہیٚکہِ ہا سون ژوٗنٛٹھ برونٛہہ پٔکِتھ یا ہیٚکہِ ہا سُہ تِم ٹوٗر یتھ ونان چھِ أسۍ تِمو ٹوٗریو منٛز ہیٚکہِ ہا سُہ نیبر نیٖرِتھ تہٕ لگاتار چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقن منٛز شِکایت یِہے کہِ واریاہ فروٗٹ فصل چھِ کم تہٕ کیاہ وجہ جناب السلام علیکم بنیٲدی وجہ چھُ یُس موسم یُس زن کنٹِنیو أسۍ چھِ وٕچھان مارچہِ پٮ۪ٹھے روٗد واریاہ ٹھنڈٕ موسم واریاہ زیادٕ بٲرِشہِ سبزٕ یا واریاہ علاقہٕ چھِ تِم اَسہِ شُپینس انٛدر یُس زن اتھ کیٛاہ ونان ژالہ بٲری ہُنٛد شِکار گوٚو واریاہ یُس زن مطلب خاص کر یُس زن سٹور یُس زن سون ایپل اوس گژھان سی سٹورن منٛز تِم ایریازن منٛز پیٚو واریاہ کافی زیادٕ ڈونٛٹھ پیٚو دوٚیِم یُس زن یِہُس واریاہ ٹھنڈٕ موسم روٗد لگاتار بٲرِش چھِ پیٚوان یِمو سۭتۍ گوٚو بیاکھ اکھ مسلہٕ کہِ یُس زن سانٮ۪ن گروورن تِمن پیٚیہِ واریاہ زیادٕ پیسٹسایڈٕس یوٗز کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛدۍ خرچہٕ واریاہ زیادٕ بڑے تہٕ دوٚیمہِ سایڈٕ یُس زن فروٗٹ سیٹ سُہ تہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہینۍ ییٚمہِ گٔڑۍ أسۍ وٕچھان چھِ پنٕنۍ اپر ریٖچز خاص کر یِم زن ہِلی ایریاز اَسہِ یِم چھِ یتھ منٛز کالٹی فروٗٹ چھُ شُپینس انٛدر پٲدٕ گژھان تتھ انٛدر گوٚو نہٕ کراپ سیٹ ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہینۍ تہِ چوٗنٛکہِ کیازِ بٲرِش روٗز کنٹِنیو روٗز تتھ دوران تَمہِ گٔڑۍ سٲنۍ فلورِنگ ٹایم اوس تتھ دوران تہِ روٗد کنٹِنیو بٲرِش گژھان تہٕ لگاتار چھِ بٲرِش پیٚوان فروٗٹ سیٹ تہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کِہینۍ تہٕ یُس زن بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد اندیش سُہ تہِ روٗد زیادٕ حالانکہِ سٲنۍ گروور چھِ کٲفی اتھ منٛز چوکن اتھِ تِمو چھِکھ واریاہ زیادٕ پیسٹسایڈٕس کٔرۍ تِمو یوٗز اگرے اکہِ سایڈٕ اَسہِ یہِ سکیب کنٹرول تہِ کٔر انشاء اللہ یُس زن شوپیان چھُ اَسہِ کٔر یہِ سکیب چھُ ییٚتہِ کنٹرولس منٛز سُہ تتھ دیُت نہٕ اَسہِ کلہٕ کڑنہٕ کینٛہہ مگر چوٗنٛکہِ یُس زن فصل سُہ لوٚگ واریاہ کم وۄنۍ یُس کینٛہہ لوٚگمُت اوس تتھ ووت واریاہ زیادٕ یِم زن سٲنۍ واریاہ ایریاز چھِ یِمن انٛدر گۄڈے مےٚ عرض کوٚر تۄہہِ کہِ واریاہ ژالہ بٲری گٔے ییٚمہِ سۭتۍ کٲفی نۄقصان گوٚو تتھ منٛز چھِ أسۍ ایل جی یۄس زن ایڈمنسٹریشن چھِ أسۍ چھِ یِمن گُزٲرِش کران کہِ یُس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ سون اکھ مُطالبہٕ چھُ کراپ انشورنس کہِ یہِ أنِو سا فروٗٹ تہِ أنِو سا یُس زن ایپل چھُ یہِ أنِو سا اتھ منٛز یتھ منٛز بار بار اسہِ یقیٖن دہانی کرنہٕ چھِ یِوان کہِ یہِ ہسا انو أسۍ اتھ منٛز حالانکہِ کینٛہہ دۄہ برونٛہٕے کوٚر یُس زن کمشنر سیکٹری ہارٹیکلچر تِمو تُل بیٚیہِ اکہِ پھِرِ کہِ ہسا أسۍ انو یہِ ایپل ہسا انو أسۍ کراپ انشورنس منٛز اسہِ چھُ اُمید کہِ تِم تُلن اتھ پٮ۪ٹھ فوری سٹیپ تہٕ یا نِن کراپ انشورنس منٛز دوٚیِم یِم ایریا سٲنۍ ژالہ بٲری سۭتۍ مُتٲثر گٔے تِمن گروورن کرن کینٛہہ امداد تاکہِ تِم ہیٚکن بیٚیہِ تِہنٛز اُمید روزِ زِنٛدٕ اگر أسۍ اپر ریٖچس کتھ کرو کہِ اپر ریٖچس کوٚر یُس زن مٲدانی علاقن منٛز روٗد موسم تھوڑا ٹھیٖک تہٕ تۄہہِ چھُو باسان کہِ تِمن مٲدانی علاقن منٛز چھُ ژوٗنٛٹھ ٹھیٖک ٹھاک بنسبت ییٚمہِ گٔڑۍ أسۍ ہِلی ایریاز وٕچھو تِمن نسبت چھُ بٔنمِس ایریاہس منٛز فروٗٹ سیٹ ٹھیٖک پٔتمہِ ؤریُک فروٗٹ سیٹ چھُنہٕ کِہینۍ الحمدللہ أسۍ دپو تیٚلہِ تہِ چھُ کُنہِ حدس تام تتہِ فروٗٹ سیٹ ٹھیٖک مگر یِم زن سون اپر باولٕز یُس زن اپر ریٖچز چھِ اَسہِ سٲنۍ شُپینس منٛز یُس زن کالٹی فروٗٹ چھُ پروڈیوٗس کران یُس زن سی سٹور خٲطرٕ أسۍ یُس وٕچھان چھِ کہِ یُس زن تھوڑا بہت راحت آسہِ یُس زن پٔتمہِ ؤرۍ واریاہ کم ریٹ روزِ سیٖزنس دوران پتہٕ سٹورن انٛدر روٗز ٹھیٖک ٹھاک ریٹ تہٕ سُہ فروٗٹ چھُ اَسہِ نِش واریاہ کم یُس زن أسۍ سی سٹور کران ٲسۍ سُہ فروٗٹ روٗد اَسہِ نِش واریاہ کم کیازِ تتہِ گوٚو نہٕ فروٗٹ سیٹ ٹھیٖک پٲٹھۍ کینٛہہ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِمن اشرف صٲب کہِ یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ یُس زن اپر ریٖچز یِم زن ہِلی ایریازن منٛز یُس ژوٗنٛٹھ یُس زن سٹور ٲسۍ أسۍ کران تہٕ تِمن جاین چھِ واریاہ کم فروٗٹ یِوان لبنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِہٕنٛز گُزٲرِش ایڈمنسٹریشنس کہِ یِمن علاقن منٛز حال ڈونٛٹھ پیٚو یعنی ژالہ بٲری گٔے تہٕ تِمن علاقن منٛز گوٚژھ کینٛہہ کمپنسیشن تِمن غریٖبن واتُن سرکار کہِ طرفہٕ تِکیازِ تِم واتہٕ ہن بیٚیہِ کرہن تِم اتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ گژھن تِم پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا چوٗنٛکہِ سورُے دارمدار چھُ ییٚتہِ أتھۍ ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ کینٛژھو لُکو چھِ آسان کینٛہہ پونٛسہٕ أنمٕتۍ تِمن چھِ خانٛدر آسان چاہے کورِ آسہِ خانٛدر یا کٲنٛسہِ نیٚچوِس آسہِ خانٛدر سورُے دارمدار چھِ یتھ ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ تہٕ یِہٕنٛز تہِ چھِ گُزٲرِش ایل جی گورمینٹس سۭتۍ یِمن علاقن منٛز اِفیکٹ گوٚو ڈونٛٹھٕ سۭتۍ تِمن علاقن کٔرتن یِم تخویٖن لگٲوتن تمہِ پتہٕ دِتن تِمن بھرپوٗر معاوضہٕ ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شوپیان नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है। वाहनों और पैदल चलने वालों की हर आवाजाही की जांच की जा रही है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर घाटी के अन्य हिस्सों की तरह उत्तरी कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी आतंकवादी गतिविधि को जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद खानकाही फैज़ पनाह त्रालस मज 1997 मज गई अकिस नार वारदात मज खानका शहीद। तम पे दिचो महकमा सयाहतन JKPCC अमिच काम तो तिमन दोपक कैंचन वरियन मज करियो सा यह काम मुकम्मल। ताहम वुनिक तानत गई वारिया वरी तो यह काम गई न मुकम्मल कहीं। तो अगर कत करो यम योर ज़ायरीन यमन तिमन ज़्यादा मुश्किलात गसन। देवार बंदी कहीं, बाकी यम फैसिलिटी गस तम कहीं, बाथरूम कहीं, वारिया ज़्यादा परेशानी गसन ज़ायरीन ये। तो अस मुकामी लुक मौजूद यमन सत करो कत यम वन अत मुतलिक बश साहब खैर मकदम तुहद सन तुम वन मे क्या मसाइल गसन ज़ायरीन ये। अस्सलाम वारिया यथ पार्क बनाने यथ चीज़ कर इस्तेमाल कि जन कि नार वायदात मज अत मुश्किलात ज़बरदस्त कि अवामन हेक तूत रकम दित कह तो गवर्नमेंटन तम शतः शुक्र गुजार। मगर अत शुक्र गुजारी मज कि पोस त्रिक तिमन तज वनकस अमुक ख्याल थवन यथ पे क्या पोस लागुन तो इंशाल्लाह रहमान तिहद शुक्र गुजार। ना मुश्किल ये लूख समान अवाम समान सारे इलाकन हंद लूख मरकज बनी इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी तो अल्हम्दुलिल्लाह योर उर्स पाक वन इंशाल्लाह रहमान 6 जिलहज इलाक लूख सारी समान त्राल बनी इस्लाम हजरत अमीर कबीर सं जियारत वचन खतर शब कर खतर ये कह इंतजाम। मेहरबानी कर हुकामस अपील कर कि तम करिन यमिक तमीरात बे पन रकम गवर्नमेंट लगनस तो इंशाल्लाह रहमान यह बनायन पोश बाग ये इंशाल्लाह तम की उम्मीदवार। मे नाव हाजी मोहम्मद रमजान कुमार फकीर। अर्ज गवर्नमेंटस करन बार बार अपील आज गो 1997 पे सठा इंतजार करन कि सोन खानकाय फैज़ पना रहमतुल्लाहि अलैह गछ तामीर तरक्की मज ब्रोह पक यथ मज तम वक्त इंजीनियरन सठा मेहनत कर यह नक्श बनो तत पे आज तम वोत वुछान। मगर यथ आय न स काम करने कह इंजीनियर साहबन यथ कर्मुच सेंक्शन यथ मज तम वक्त हुकूमतन तह पोस कर्मित अत मज अलाट मंजूर मगर तिम पोस लगित तह मुकम्मल गसन ये कह यथ मज ये आबादी इलाक़ त्रालस मज ये हून फेरन ब्रांद किन हून फेरन यम सोफ किन यथ मज देवार बंदी यथ मज आब कह फैसिलिटी ये पत वत पे 7 वरियो पे पकान कल यमुक नाव दिलनागश कल यस खानकाय फैज़ पन किस आंगन मज पकान यस त्रेश अमि खतर चन खतर निवान ज़ायरीन मगर आज स खास इस्तेमाल खतर कहीं या ये कत्या बाथरूम गसन कत्या लेट्रिन गसन यह जन आमदनी यथ मज बहुत मगर तम पत यह काम मुकम्मल गसन कह गवर्नमेंटस अपील करन
اس ہسا اوس تمہ وقت یمو یقین دیتمت 3 ورین اندر اندر ہسا گژھِ یہ خانقاہ فیض پناہ شعبہ دار یمیک صحن ژپٲرۍ مگر آز تد برعکس تقریباً 17 ؤری گٔژھِتھ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ یہِ مکمل گژھان کینٛہہ اگر ونکیٚنٕچ حکوٗمت ونکیٚنٕکۍ اوقافٕکۍ زوما اتھ منٛز توجہ دیہن یُتھ زن یہ خانقاہ فیض پناہ بنہِ ہا اسہِ شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن علاقہٕ تہِ پھلہِ ہا ملکہِ کشمیر تہِ پھلہِ ہا سون دینی اسلام تہِ گژھِ ہا خۄش تہٕ خۄرم تہٕ أسۍ ونو اتھ متعلق کہ یُس زن ییٚتنس زٲیرین چھِ زیادٕ سپدان یتھ منٛز چھُ علاقہٕ واریاہ کٲفی وسیع کیازِ یہِ چھُ 7 ؤریو پٮ۪ٹھ جامعہ آمُت قرار دِنہٕ یتھ منٛز ییٚمہِ گڑِ بارش چھِ پیٚوان ییٚمہِ گڑِ روٗد چھُ پیٚوان تمہِ گڑِ چھِ ییٚتہِ مُشکلات گژھان ییٚتہِ گژھِ آسٕنۍ واریاہ شڈ بنٲیِتھ دٔچھِنۍ کھوٚوٕرۍ تہٕ یُتھ زن لُکھ ییٚتہِ ہن بِہِتھ یا بڑِ دۄہن چھِ یِوان اتھ متعلق چھِ واریاہ خٲمی ییٚتہِ أسۍ چھِ گورمنٹس اپیل کران ییٚمہِ خٲطرٕ بنایَن سراے تہِ دوٗر دوٗر یتھ چھُ واریاہ جگہ بیٚیہِ تہِ کرہنس وسعت أسۍ روزہو شکر گزار باقٕے السلام علیکم زنانن خٲطرٕ گوٚژھ الگ یُن بناونہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھا باسان اگر باسان چھُنہٕ شریعت چھُ ونان یہ چھُنہٕ باسنٕچ ضروٗرت کینٛہہ یہِ چھُ پتہ شریعت چھُ ونان کیٛاہ یِمن گژھِ آسُن الگ صحن کُنہِ مگر سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ تمہِ وقتہٕ کینٛہہ ٹینٹ وینٹ گنڈان یپٲرۍ کِنۍ ییٚمہِ کِنۍ تِم چھِ أسۍ چھپاوان اتھ منٛز مگر ییٚلہِ بٲرِش چھِ اتھ شبس اندر کران تمہِ گڑِ چھِ تِم تہِ اندر گژھان مجبوٗر یِنہٕ جایز چھُ اسہِ بحثیت شریعت کہِ آرڈر مطابق لہذا کٔرِتھ گوٚژھ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ کینٛہہ روزان جاے ادٕ کیٛاہ السلام شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ اَسہِ ییٚتِکۍ مُقٲمی لُکھ موٗجوٗد تہٕ یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ کہِ یُس یہِ خانقاہ چھُ یتھ گوٚژھ جلد یہِ سُہ تعمیٖر چھُ گوٚژھ یُن مُکمل کرنہٕ بیٚیہِ گٔژھ یتھ دیوار بٔنٛدی یِنۍ کرنہٕ تاکہِ یِم تہِ زایریٖن یور یِوان چھِ تِمن گژھِ ہا نہٕ پگہہ مُشکلات کینٛہہ بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ خانقاہ فیض پناہ ترالہٕ پٮ۪ٹھ ناظرین News 18 جموں کشمیرس مز تہد خیر مقدم تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین آج کرو اس کت چونکہ انوائرمنٹس متعلق چونکہ G20 ونکس چلان سانہ وادی من واریاہ سرگرمی تر متعلق تو آج اخ سرگرمی چونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹن کرم یہ رفیع آبادس من یمو بچہ أنمت یور ان ونان اویرنیس دِوان کہ جنگل ماحولیات وغیرہ کوتاہ ضروری تو ات سلسلس من ات پروگرامس متعلق کت کرنے خاطر اخ فارسٹ آفیشل ان ست کرو اس کت کہ یہ پروگرامو کیا مقصد تھی ورتو مے پن ناو گۄڈٕ تو بیٚیہِ ؤنتو کہ یہ پروگرام آج کوٚروٕ تۄہہِ ییٚتہِ امیُک کیا مقصد روٗد میون ناو چھُ منصور احمد میٖر بہٕ چھُس اکھ فارسٹ آفیشل رفیع آباد رینجس منٛز چھُس بہٕ ڈیوٹی تہٕ أزیُک یُس پروگرام چھُ چوٗنٛکہِ مِشن لایف فار انوارنمنٹ LIFE چوٗنٛکہِ یہِ چھُ گورمنٹ آف انڈیاہُک اکھ انِشیٹِو G20 تھیٖمس انڈر چھُ یہِ انِشیٹِو امیُک مطلب گوٚو لایف سٹایل فار انوارنمنٹ یعنی کہ اَسہِ چھِ تِم بدلاو پننہِ زندگی منٛز کرٕنۍ یِم انوارنمنٹ فرینڈلی آسن یعنی یم ماحول دوست آسن تو چونکہ اَسہِ چھِ اکھ کٔشیٖر منٛز اکھ مشہوٗر کہاوت اکھ ان پوش تیٚلہِ ییٚلہِ ون پوش یعنی ییٚلہِ سٲنۍ ون پوشن تیٚلہِ پوش اَسہِ ان یعنی رِزق تہٕ أتھۍ حوالہٕ چھِ أسۍ آز یہِ پروگرام حظ کران چاٹوسا بلاکس منٛز تہٕ چوٗنکہِ اَسہِ کٔرۍ امہِ برونٛہہ تہِ واریاہ پروگرام رفیع آباد رینجس منٛز تہٕ أتھۍ حوالہٕ چھِ أسۍ کنٹِنیوسلی یِم پروگرام کران یتھ منٛز چھِ أسۍ زیادٕ پہن بچہِ کران اِنوالو تاکہِ گراس روٗٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ لگہِ انوارنمنٹٕچ امپارٹنس بچن پتہ ہیوٚر کُن وٲتِتھ کرن تِم اتھ پٮ۪ٹھ عمل تہٕ جنگل بچاون تہٕ زیادٕ پہنس چھُ اسہِ جنگلن ونکیٚنس بایوٹِک پریشر روزان لُکھ چھِ کٹاو کران امیُک نالیج ییٚلہِ أسۍ گراس روٗٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ بچن تام واتناوو تِم سمجھاوان پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن پننٮ۪ن احبابن پننٮ۪ن رشتہٕ دارن تاکہِ تِمن یی یہِ امپارٹنس پتہ زِ ان روزِ تیٚلہِ اسہِ ییٚلہِ سٲنۍ ون محفوٗظ روزن تہٕ آز یُس لایف مِشنُک پروگرام اَسہِ ییٚتہِ چاٹوساہس منٛز کران چھِ اتھ منٛز چھِ گۄڈنیُکُے چھُ اَسہِ ہر کُنہِ جایہِ پروگرامس منٛز پٕلیج اکھ تُلُن یعنی اکھ عہد چھِ أسۍ کران زِ أسۍ کرو پننٮ۪ن روزمرہ زندگی منٛز تِم ہیبٹس اپناوو أسۍ یِم انوارنمنٹ یا ماحول دوست چیٖز آسن منصور صٲب ییٚتٮ۪ن پرٛژھوٕ تۄہہِ اکھ سوال کہِ چوٗنٛکہِ کوتاہ ضروٗری چھُ یُس زن سٲنۍ نوجوان نسل چھِ نوجوان پود چھُ یِمن یہِ کتھ سمجھاونہِ کہِ ماحول یا جنگلات کوتاہ ضروٗری چھُ سانہِ خٲطرٕ بے شک چھُ یہِ واریاہ امپارٹنسُک حٲمِل زِ اگر أسۍ پننٮ۪ن یِمن نو نِہال بچن یہِ کتھ سمجھاوو أزکہِ پٮ۪ٹھے یِمن یہِ تربیت کرو
زِ ماحول کوتاہ امپاٹنٹ چھُ جنگلات کۭتیاہ امپاٹنٹ چھِ یعنی جنگلات کۭتیاہ ضروٗری چھِ سانہِ زندگی خٲطرٕ یُس یہِ کہاوت أسۍ بار بار دۄہراوان چھِ اَن پوش تیٚلہِ ییٚلہِ وَن پوش اَمِچ امپاٹنس یِمن سمجھاوٕنۍ یِہنٛدِس ذہنس منٛز یہِ کتھ أزکہِ پٮ۪ٹھے ترٛاوٕنۍ زِ یُس اَسہِ جنگلات چھِ یہِ چھُ تھاوُن محفوٗظ یِم اَسہِ آبی ذخٲیر چھِ یِم چھِ تھاوٕنۍ محفوٗظ پلاسٹک چھُ واریاہ کم استعمال کرُن یُس یہِ پلاسٹک أسۍ بار بار استعمال کران چھِ یہِ چھُ کران اَسہِ کٲم یہِ پلاسٹک چھُ گژھان آبی یِمن ذخٲیرن منٛز چوٗنٛکہِ یُس اَسہِ کۄل یپٲرۍ کِنۍ وسان چھُ اَمیُک آب کوتاہ صاف تہٕ شفاف چھُ یہِ پلاسٹک چھُ اتھ وارٕ وارٕ ہنہِ ہنہِ اتھ ختم کران تہٕ اتھ منٛز کینٛہہ زہریٖل چیٖز ایڈ کران یِم پتہٕ سانہِ زندگی منٛز واتان چھِ چوٗنٛکہِ یِمن بچن ہٮ۪کو أسۍ بہتریٖن طریٖقس منٛز سمجھٲیِتھ بایو میگنِفِکیشن یُس اَسہِ چھُ یِمن ہاوو أسۍ پریکٹِکلی رفیع آباد ڈوجن یا باقی ڈوجن چھِ اتھ منٛز چھُو تُہۍ کینٛہہ ایٖکو پارکس بناوان تہٕ امہِ سۭتۍ کوتاہ فٲیدٕ چھُ امہِ سۭتۍ کوتاہ چوٗنٛکہِ ٹوٗرِزم ہٮ۪کہِ بوٗسٹ گٔژھِتھ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ مٔنٛڈۍ دٔجی علاقہٕ اکھ ٹوٗرِسٹ پلیس تہٕ امہِ سۭتۍ چھُوا تۄہہِ باسان ٹوٗرِزمس چھُ بوٗسٹ میلان چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ پتہ پرایم منسٹر آف انڈیاہن چھُ پٔتمہِ لٹہِ آزادی کا امرت مہوتسو پروگرام چلومُت تتھ تحت چھُ اَسہِ کینٛہہ ڈِلِوریبلٕز آیہِ اَسہِ پٔتمہِ ؤری دِنہٕ تتھ منٛز اوس پلاسٹک فری فارسٹس اکھ تہٕ دوٚیِم چیٖز اوس فارسٹس فار لایِولیہُڈ یتھ منٛز أسۍ فارسٹس کیاہ ہٮ۪کن اَسہِ روزمرہ زندگی منٛز لوٗکن مدد کٔرِتھ تتھ منٛز چھُ اَسہِ اکھ یہِ پروگرام تہِ یتھ منٛز أسۍ ایٖکو پارکس کھڑا کران چھِ ایٖکو پارکس ییٚلہِ أسۍ کھڑا کران چھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ یُس لوکل پاپولیشن چھِ آسان یِمن چھُ اکھ اِکانمک بوٗسٹ اکھ میلان اکھ روزگار چھُ یِمن میلان تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت مونڈِ دٔج منٛز چھِ اَسہِ اکھ ماشاء اللہ پارک اکھ کھڑا کٔرمٕژ تتھ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ آسان سٹالٕز لگٲیِتھ تِمو سٹالو سۭتۍ چھِ 10-15 نفرن توتہِ روزگار میلان یا یِم تِم پونی والاز چھِ تتہِ آسان تِم چھِ پنٕنۍ گُرۍ انان تِمن پٮ۪ٹھ چھِ ٹوٗرِسٹس سوٲرۍ کران تِم چھِ تمہِ سۭتۍ روزگار کماوان یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ باقٕے چیٖز وٕچھان چھِ لگاتار چھِ أسۍ یِہے کوٗشش کران زِ فارسٹس فار لایِولیہُڈ پروگرامس تحت کرو أسۍ مزیٖد پارکس تہِ ڈیولپ تاکہِ یُس لوکل یُس یوٗتھ چھُ یِمن میلہِ روزگار حظ ناظرین چوٗنٛکہِ منصوٗر صٲبن ونُن اوس یہِ کہِ یِہٕنٛز چھِ واریاہ کوٗشش فارسٹ ڈپارٹمنٹ چھِ واریاہ کوٗشش کہِ یِم زن علاقہٕ چھِ یِمن زن یِم ہٮ۪کن ڈیولپ کٔرِتھ تتٮ۪تھ چھِ یِم ڈیولپ کران واریاہ علاقہٕ چھِ اَسہِ تہِ وٕچھمٕتۍ کہِ یِمو چھِ فارسٹ ڈپارٹمنٹ واریاہ ڈیولپمنٹ کٔرمٕژ ٹوٗرِسٹ توکُن رٲغِب گژھان تہٕ یِہُنٛد ونُن چھُ یِہے کہِ یِہُنٛد مقصد چھُ یِہے ییٚمہِ پروگرامُک کہِ یِم سٲنۍ نوجوان چھِ یِمن گژھِ ذہن نشیٖن گژھُن کہِ یِم جنگلات چھِ یا ماحولیات چھِ یہِ کوتاہ ضروٗری چھُ سانہِ خٲطرٕ News18 جموں کشمیر خٲطرٕ بارہمولہ پٮ۪ٹھ بہٕ سجاد حُسین